Jadi ini dia wisata minat khusus di Bursa yang Taki bilang, minat baca maksudnya. Ini rada-rada jarang sih saya temukan kalau pas traveling. Pemerintahnya menaruh perhatian khusus soal semangat literasi di zaman sekarang. Sampai-sampai saat saya dan Taki menaiki bus ini, bayarannya literally cuma perlu memindai alias men-scan barcode dari buku yang dibawa. Kalau udah, beneran gak perlu bayar tarif bus lagi. Katanya kebijakan ini diterapkan sejak awal tahun 2020. Harapannya tentu saja supaya warga Bursa gemar ke perpustakaan, pinjam buku, dan baca deh. Taki ngajak saya ke perpustakaan buat lihat segimana antusias warga Bursa atas kampanye ini. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkürler. İsterseniz bir dışarıya çıkalım önce. Olur. Kütüphaneye gezeriz sonra. Tamam. Buyurun. Miss, why did the government decided to come up with this program? Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri tarafından 2019 Aralık ayı sonu itibariyle Kitap Her Kapıyı Açar projesi start verdik. Projemizin amacı kütüphaneye üye olan okuyucularımızın 15 gün süreyle ödünç aldıkları kitap başına bir adet bu kart, 2000'lik bu kart hediye ediyoruz. Bu projeyle okuyucularımız, kütüphane okuyucularımız, kütüphanede üye aldıkları ve aldıkları kitapları okuyup tekrardan geri getiriyor. Why does reading and literature become so important? Kitap okuma alışkanlığı sosyal medya, bilgisayar, internet nedeniyle birazcık gerilemiş durumdaydı. Projenin amacı da buydu aslında. Hani bilgi kaynaklarının kitaplardan, yazılı dokümanlardan kullanılması noktasında bir farkındalık oluşturmaktı. Hem de toplumdaki kitap serüvenini hızlandırmaktı, kitap okuma alışkanlığını hızlandırmaktı. Zaten bizim genel bir okuyucu kitlemiz var, kütüphanelerimiz çok yoğun kullanılmaktadır. Ama birazcık daha kitap okumayan, kitaba uzak olan gençleri, yetişkinleri, çocukları bu projeye çekmekle amaçlı. Satu pepatah bilang buku adalah jendela dunia. Dari membaca, kita dapat mengetahui apa saja sebagai landasan pola berpikir. Bahkan, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pun menyerukan perintah untuk membaca. Buku juga jadi awal bagi Taki. Inspirasi yang membuka celah peluang berdagang. Suatu masa, ia tak sengaja membaca tentang cara membuat tempe. Bersama beberapa kawan, ia pun mengembangkan usaha sampingan membuat tempe. Udah berapa lama sih jualan tempe di Turki? Agak seru sih jualan tempe ini, karena emang dari tahun kedatangan saya kan udah 5 tahun di sini. Jadi ya karena emang dapat kiriman kedelai gitu kan, ya diolah aja gitu, kita buat tempe. Dan ya untuk mengobati rasa kangen awalnya kan untuk makan tempe, tapi teman-teman merasa banyak teman-teman mahasiswa juga yang kangen, bagi akhirnya ya kayak yaudahlah dibeli aja gitu. Nah setelah banyak order itu baru nih teman-teman nih yang lain bantulah gitu. Itu juga kan enak buat kita makan bareng juga, ada lebihnya, untungnya juga bisa bagi-bagi gitu kan, ya lebih enak. Dan juga ya intinya sih buat ini tuh, buat tempe ini ya balik lagi sih untuk bisa lebih ada pemasukan lainnya gitu kan, karena ini kan seni bertahan hidup lah ya, karena orang-orang bilang gitu kan. Iya, karena kan di sini ya tinggal kan jauh dari orang tua, nggak mau bebanin terus orang tua. Biasanya yang beli tempe ini yang mesen orang Indonesia kayak sesama mahasiswa, atau ada orang-orang lokal juga yang suka tempe, Mas?
Kalau yang mesen sih banyak sih Mbak, pasti kan teman-teman mahasiswa di sini yang kiranya kangen gitu kan akan makanan Indonesia. Apalagi ini kan tempe, walaupun di Indonesia makanan biasa aja gitu, kaum biasa, tapi ini jadi makanan luar biasa gitu. Istimewa ya, banget, kalau karena Indonesia buat ya. juga susah banget gitu. Harganya pun lebih mahal, bisa 4 kali lipat dibanding Indonesia. Wow. Dan selain itu, ya itu kayak tadi, ada juga teman mahasiswa asing yang mesen, kemudian juga ada orang Turki juga, karena emang orang Turki ya pernah nyicipin, suka gitu. Akhirnya besok coba kalau mau, yuk kita ke sana gitu kan, coba aku mau antar gitu kan ke temen orang asing saya, ada orang Maroko sama ke orang Turki, dia mesen, besok aku antar coba. Wah boleh, nanti besok aku ikut. Betapa Allah Maha Adil terhadap hambanya. Berjuang menuntut ilmu dan jauh dari orang tua mengantarkan mereka bertemu keluarga lainnya. Berkawan dengan rasa rindu malah jadi cara bertahan hidup yang seru. Sederhana, kala dari sebuah tempe bisa menyatukan semua. Yeay, tempe kita udah jadi. Dari Umut saya juga mendapati kisah semangatnya berjuang di jalan Allah lewat program pendidikan.